शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतच्चार्तेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यदा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मप्रोञ्चितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सदा वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषभिः तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुधं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरगो रसिका भुवि भावुकाः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरककातर आजुहाव पुत्रेदि तन्मयदा तरवो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानदोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेघम् अध्यात्मदिपिततीर्षितां मतमोदं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुमुनीनां। मूगं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थितगद्गदेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म वासदां पुरतो मम। भूतेर्महद्भिर्य इमा पुरो विभुगो निर्माय शेदे यदमूषु भूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् भजांसि मे सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अथ षोडशोऽध्यायः। राजोवाच उक्तस्त्वया भूमण्डल आयाम विशेषो यावत् आदित्य तपति यत्र च सौज्योतिषां गणैश्चन्द्रमा वासः भृश्यते तत्रापि प्रियव्रतरथचरणपरिखादैः सप्तभिः सप्तसिन्धव उपक्लिप्ता यत एतस्याः सप्तद्वीपविशेषविकल्पसत्वया भगवन् खलु सूचित एतदेवाखिलमहं मानदो लक्षणतश्च सर्वं विजिज्ञासामि। भगवतो गुणमये स्थूलरूप आवेशितं मनोह्य गुणेऽपि सूक्ष्मतम आत्मज्योतिषी परे ब्रह्मणि भगवती वासुदेवाख्यक्षममावेशितुं तदु हैतद्गुर अर्हसि अनुवर्णनीयुतुमती। ऋषिरुवाच न वै महाराज भगवतो मायागुणविभूतेः काष्ठामनसा वचसा वादिगन्धुमलं विबुधायुषापि पुरुषस्तस्मात् प्राधान्येनैव भूगोळकविशेषं नामरूपानक्षणतो व्याख्यास्यामः। यो वायं द्वीपः कुवलयकमलकोशाभ्यन्तरकोशो नियुदयो जनविशाग समवर्तुलो यदा पुष्करपात्रम् यस्मिन्नववर्ष्माणि नियोजनसहस्रयाम् आमान्य दृष्टमर्याभागिरिभिः सुविभक्तानि भवन्ति। एषा मध्ये इळावृतं नामभ्यन्तरवर्षं यस्य नाभ्यामवस्थितः सर्वदा सर्वर्णः कुलगिरिजाजो मेदुर्द्वीपायामः समुन्नाहः कर्णिकाभूतकुवलयकमलस्य मूर्धनि द्वात्रिशं तको सहस्रयोजनविदधो मूले षोडशसहस्रं तावदान्तर्भूम्यां प्रविष्टः उत्तरोत्तरेण इळावृतनीलश्वेतशृङ्गवानिधि त्रयोरम्यकहिरण्मय कुरूणां वर्षाणां मर्यादागिरय प्रागायदा उभयद क्षोरादावदतो द्विसहस्रपृथव एकैकश पूर्वस्मादुत्तरो उत्तरो दशांशाधिकांशेन दैक्य एव हसन्ति। एवं दक्षिणेनेळावृतं दिशतो हेमकूडो हिमालय इति प्रागायदा यदा लीलादयो युध योजनोच्छेदा हरिवर्षगिम्बुरुष भारतानां यदा सांख्यं तदै इळावृत अपरेण पूर्वेण च माल्यवग्धगण्डमादनाम् आवीननिषदायदौ द्विसहस्रं पप्रदधु खलु माल भद्राश्वयो सीमानं विदधाते। मन्दरो मेरुमन्दरः सुपार्श्व कुमुद
इत्ययुधयोजनविस्तारो नाह मेरुर्चतुर्दिश आविष्टं बगर्य उपक्लिप्ताः चतुष्वेतेषु चूतजम्बूकदम्ब न्यक्रोधोश्वतार पादपप्रवरा प्रवर्वदकेदव इवादिसहस्रयोजनो न्यासास्तबल् विडपविदय शतयोजनपरिणागाः ह्रदाश्चत्वारपयोदभिक्षुरु समृज्य जला यदुपवर्षिण उपदेवगणा योगैश्वर्याणि स्वाभाविकानि भरतर्षभयारयन्ति देवोद्यानानि च भवन्ति चत्वारि नन्दनं चैत्ररथं वैव्रजकं सर्वतो भद्रमिति येष्वमरपरिवृढा सहस्रललना ललामयूधपदय उपदेवगणैरूपगीयमानमहिमान किल विहरन्ति मन्दरोत्सङ्ग एकादशशतयोजनो तुङ्गदेवचूद शिरसो गिरिशिखरस्थूलानि फलान्यमृतकल्पानि पतन्ति तेषां विशीर्यमाणानामधिमधुरः सुरभि सुगन्धि बहुलारुणरसोदेनारुणोदा नाम नदी मन्दगिरि शिखरा नदी पतति पूर्वे इळावृतम् उभया प्लवायति यदुपजोणाद्भुतपान्य अनुचरीणां पुण्यजनवधूनाम् अवयवस्पर्श सुगन्धपादो दशयोजनं समन्दादनुवासयति एवं जम्बूफलानाम् अच्युतपादविशीर्ण नाम अनस्थितप्रायाणाभिक्रमाय विनां रसेन जम्बू नाम नदी मेरुमन्दरशिखरात् अयुधयोजनादबदलै निबदन्ति दक्षिणेनात्मात्मनां यावदिळावृतम् उपस्यन्दयति तावदुभयोरभिरोधसौर्यामृतिका तद्रसेनानुविद्यमाना वायुर्कसंयोगविपाकेन सदा अमरलोकाभरणं जम्बूनदं नाम सुवर्णं भवति यदुकभावविबुधादयः सह युवतिभिर्मुकुटकडगकडिसूत्राद्याभरणरूपेण खलु धारयन्ति यस्तु महाकदम्ब सुपार्श्वनिरूढो यास्तस्य कोडरेभ्यो विनिसृता पञ्चायामपरिणाः पञ्चमधुराधार सुपर्श्वाशिखरात् पन्दन्त्योपरेणात्मानम् इळावृतम् अनुमोदयन्ति याह्युपयुञ्जानानां मुखनिर्वासितो वायु समन्दा च ततो जन अनुवसन्ति एवं कुमुदधिरूढो य शतवल्शो नाम वडस्तस्य स्कन्देभ्यो निजीन पयो मदधि मधुकृतगुडानाद्यम्बर शन्या न सदा न भरणादय सर्व एव कामदुगा नदा कुमुदाग्रात् पन्तदस्तम् उत्तरेण इळावृतम् उपयोजयन्ति यानुपजुष्यानानां न कदाचिदपि प्रजानां बलिपीतिलक्लम स्वेन दौर्गन्धजरामय मृत्युशीतोष्ण वैवर्ण्योपसर्गादयस्तापविशेषा भवन्ति यावजीवं सुखं निरतिशयमेव कुरङ्गकुर कुसुम्ब वैकग त्रिकुट शिशिर पदङ्ग रुजग निषद श्रीनिवास कपिल शङ्ख वैडूर्यजारुधि असङ्घर्ष नागकालञ्जर नारदादयो विंशतिगिरयो मेरोः कर्णिकाया इव केसरदूदा भूदा मूलदेशे परिद उपक्लुप्ताः चटरदेवकूटौ मेरुं पूर्वेण अष्टादशयोजनसहस्राम् उदगायतौ द्विसहस्रं पृथुतुङ्गौ भवद एवमपरेण पवनपारियात्रौ दक्षिणेन कैलासकरवीरौ प्रयागतौ अविवेगमुत्तरङ्गस्त्रीशृङ्गमकरावष्टिभिरतै परिसृतोऽग्निरिव परितश्चकास्ति काञ्चनगिरिः मेरोर्मूर्धनि भगवद आत्मयोनेर्मध्यद उपक्लिप्तां पुरीम् अयुधयोजनसाहस्री समचतुरश्रां शातकौवीं वदन्ति तम् अमनु परितो लोकपालानामष्टानां यदादिशं यदारूपं तुरीयमानेन पुरुष्ट्राष्टावुप्लक्लुप्ताः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे भुवनकोशवर्णनं नाम षोडशोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।